ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 229। बरिशाल रे अचलानंद तीर्थ अवधूत संगे देखाइथिला बोली कहिबारु कहिले, सेही कतरंगर रामकुमार तो? मु कहली हाँ आज्ञा। ठाकुरे कहिले तांकु किपरि लागिला? मु कहली खूब भल लागिला। ठाकुरे कहिले अच्छा से भल ना मु भल? मु कहली तांको संगरे कौन आपणकर तुलना हुए? से पंडित विद्वान लोक आउ आपण कौन पंडित ज्ञानी? उत्तर शुणी टिके अबाक होई चुप होई रहिले। मिनिटिया अध मिनिटिया पर मु कहली जा हऊ से पंडित होई पारंती, आपण मजार लोक, आपण पाखरे खूब मजा। एथर हसी कहले बेस कहिछ, ठीक कहिछ। मते पचारिले मोर पंचवटी देखिछ? कहली आज्ञा हाँ। सेठारे कौन कौन करुथिले ता मध्य किछि कहिले। सेई नाना भावर साधना कथा, लंगुड़ीर कथा मध्य कहिले। मु पचारिली तांकु पाइबी किपरि? से कहिले आहे से तो चुंबक, लुहा को जेपरि टाणे सेहीपरि आममानंकु टाणुछंती। लुहा उपरे कादुओ लागिथिले टाणी पारे नाही। कांदी कांदी जेतेबेले कादुओ टिकक धोई जाए संगे संगे चट करी लागी जाए। मु ठाकुरंकर उक्ति गुडी को शुणी शुणी लेखुथिली। कहिले हाँ देख भांग भांग कहिले हेब नाही, भांग को बाटी खाइबा को हेब। एहा परे मते कहिले तुमे माने तो संसार रे रहिब, तेणु टिके गलापी निशा करी रह। काम दाम करुछ अथच निशाटी लागी अछि। तुमे माने तो आ सुखदेवंग परि होई पारिबो नाही जे ईश्वर आवेश रे विवस्त्र होई पड़ी रहिब। संसार रे रहिब तो खंडे मुक्तारी नामा लिखि दियो, वकालत नामा दियो, से जहाँ करिवार कथा करिवे। बड़ लोक घर दासी भली तुमे रहिब। बाबूंक पिलापिली को केते आदर करुछि, गाधोई देउछि, खुआउछि जेपरि ताहार निजर पिला, किंतु मने मने जाने ए मोर नुहे, चाकरी गले आउ कौनसी संपर्क नाही। जेपरि पणस खाइबा को हेले हाथ रे तेल लगाई नेबा को हुए, सेहीपरि तेल लगाई नियो, ताहा हेले आउ संसार रे जड़ित हेब नाही, लिप्त हेब नाही। एते बड़ जाई तले बसी कथा होउथिला। वर्तमान खट उपर को उठी लंबा होई सइले। मते कहिले पंखा कर। मु पंखा करिया को लागिली। नीरव रहिले। टिके परे कहिले खूब गरम हे, पंखारे टिके पानी रो अदा करि नियो। मु कहली पुणी सौक तो अच्छी देखुछि। हसी कहिले काहींकि रहिबनी? मु कहली तेबे थाउ थाउ, सेई दिन पाखरे बसी जो आनंद पाइछि ताहा आउ केबे हेब नाही। शेष थर जो थरर कथा तुमे गोटे जगार उल्लेख करिछ, से थर आम स्कूल हेडमास्टर को नहीं जाइथिली, तांकर बीए पास करिवार अव्यवहित परे। एही से दिन तुम संगरे तांकर देखा होइथिला। तांकु देखिबा मात्रे कहिले एहांकु पुणी केउठारु पाइल? आहा तुमे तो अकिल, भल तो भारी बुद्धिमान, मते टिके बुद्धि देई पारिबो? तुम बापा तो से दिन आसीथिले, एठारे 3 दिन थिले। मु पचारिली तांकु किपरि देखिले? कहिले भल लोक, तेबे मझिरे मझिरे एणु तेणु बकंती। टिके हसिले। मु कहली आम मानू किछि कहंतु। कहिले हृदय को चिन्ह, हृदय मुखोपाध्याय। मु कहली आपणक भणजा तो? मो सांगरे आलाप होई नाही। ठाकुरे कहउछंती हृदय कहूथिला मामू तुमर जहाँ कहिबार अछि एका थरके कहि दियो ना, कौन गोटाए कथा को थरकु थर कहब? मु कहली तोर कौन अछि? मो कथा मु लक्ष्य थर कहिबी, तोर कौन अछि? मु हसी हसी कहली ताहा तो निश्चय। अल्प क्षण पर बसी ओं ओं कहु कहु गीत धरिले। डुब 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 रूप सागर रे मोर मन। पदे दुई पद गाऊ गाऊ डुब डुब कहु कहु डुबी गले। समाधि भंग हैला। पदचारण करने को लगिले। पिंधा लुगा को दुई हाथ में टाणी टाणी एका बेलके अंटा पर्यंत ऊपर को टेकिले। से किछि अंश तले घुसुरुछि, आउ किछिटा झुलुछि। मु आउ मो संगी उपरे परस्पर चिमुटा चिमुटी होई धीरे धीरे कहूछु लुगाटी भल पिंधा होइछि। टिकिए परे दुर्सला लुगा कही लुगाटी को फिंगी देले।
ଫିଙ୍ଗି ଦିଗମ୍ବର ହୋଇ ପଦଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କାହାର ଛତା ଓ ଲାଠି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ଛତା ଲାଠି ତୁମର? ମୁଁ କହିଲି ନା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝିଛି ଏହା ତୁମର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଛତା ଲାଠି ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିପାରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାଉ ମାଉ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗିଳି ଦେଇଗଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ତାହାରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଭାବରେ ଖଟର ଉତ୍ତର ପଟରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସିଯାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆହେ, ମୋତେ କ'ଣ ଅସଭ୍ୟ ମନେ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସଭ୍ୟ। ତେବେ ଏପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଆରେ, ଶିବନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଅସଭ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ବସିବାକୁ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ ଘୋଷକୁ ଚିହ୍ନ? ମୁଁ କହିଲି, କେଉଁ ଗ୍ରୀଷ ଘୋଷ? ଯିଏ ଥିଏଟର କରନ୍ତି? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ନାମ ଶୁଣିଛି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣିଛି ମଦ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଉନା, କେତେ ଦିନ ଖାଇବ? ତୁମେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ନା। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ମୋର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ହେଉ। ସେ BA ପାସ୍ କରିଛି, ବିବାହ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଳାପ କରିବି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାମଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେଇଠାରେ ଦେଖା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା, ତାହା ମାନିବି ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଯିବି। ଘରେ ଥିବା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଛବି ଦେଖାଇଲେ, ପରେ ପଚାରିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଛବି ମିଳିବ? ମୁଁ କହିଲି, ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେହି ଛବିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିବାକୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିନାହିଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତକିଆକୁ ଆଉଜି ବସିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରିବାକୁ କହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ଆଜି ଖୁବ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦିନ ଆଳାପ ହେବ। ସେହି ଆଳାପ ହେଲା 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଲମୋଡ଼ାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆହା, ସେହି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଲମୋଡ଼ାରେ କେତୋଟି ଦିନ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯେ କଟାଇଥିଲି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସାରେ ତ କେତେବେଳେ ମୋ ବସାରେ, ଆଉ ଦିନେ ନିର୍ଜନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେହି ଦେଖା। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଦିନର ଦେଖା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସହପାଠୀ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଥା କହିଛି। ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସିବା ପରେ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଆରେ ବାପ୍ରେ, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେହି କେଇ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ଓ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ କରି ରଖିଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ବର୍ଷୀ ହସଟିକକୁ ଯତ୍ନରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଛି। ସେ ତ ନିସମ୍ବଳର ଅଫୁରନ୍ତ ସମ୍ବଳ ହେ। ଆଉ ସେହି ହସଚ୍ୟୁତ ଅମୃତ କଣାରେ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ଆୟିତ ହେଉଛି। ଏହା ଭାବି ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ। ମୋର ଯଦି ଏପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ ତୁମେ କିପରି ଭାଗ୍ୟଧର। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନಂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିड्यं तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।